नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल बेहेरा बहु ब्लॉग्स को। आपण माने केमिति अछंती? मु तो बहुत भलरे अछि। मु आशा करे आपण माने भी बहुत भलरे थिबे। आज मानवसा गुरुवार तृतीय पाळे केमिति आमे कोन पालन करछु ताहा मु ए वीडियो माध्यम रे आपण मान को देखै। देखंतु मु केमिति झोटी पकेइची हम चौंगा मूल रे मफुला मु पकेइची केमिति हेइजी। हाँ ये मु लक्ष्मी पाद बनई सब एमती किसी भाज पकई चलतु देखिए आमर केमती गुरुवार आज स्पेशल पिठा है इडली पिठा ये है मंडा पिठा ये आमर रिंकी मैडम सिजा पिठा बनाऊँगी आमर ये तरकारी बसी जोड़ुची तथापि हिंदी कि मत डर लगे भाग्य दुर्बल है सब देख माड़ हेले देख धरलु रिंकी बस्ता नहीं जाए जेटा धरिक आसो पुणी अटोटा चले दो शाड़ी कर बस सब फोन कर छाई कर भाई छाई ना हम सब बाध्य करू दिन पर कहली कौन छाउडे कोतरे खाइबा चामच गुटे नहीं के आसले भल लागे सेटा दबार खाती तो खाई दे आ काहे खाई जा आ खाइनो नहीं पुको खाई गलानी में तोले कि नहीं जा सब आनो हरी पुको खाते बजे सर्वनाश तमे तो खाली पाइर फसले के खाली घरे का धरि कर हमर साग आठी हमर कोबी एरिया सब लागी छी तो भाव जो देखिए दिन हमर पूरा बगीचा वीडियो देखिए चलो चलो मिलिला तो हाथ एरी मिल
ଖାଲି ସେଦିନ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଜ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଇସି କିଆ ଦବ ଯେମିତି ରାଶି ନେଖେ ନା ରାଶି ପରି ଦେଖାଯାଉନି। କଣଟା ପଛେ ଖାଇବେ ନା ପାଟି ଆଗର ସେ ଧରିଛି ପୁରା ଶାଗ ମଞ୍ଜି ନାଇଁ କୁଡୁ କୁଡୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଅଛି ଭଲ ପିଠା ଅଛି ଭଲ। ତମେ କେବେ କହିବନି ମୁଁ ଭାବି ଆପଣ ଛାଡ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଯୋଉ ତମେ ପର୍ସ ଧର ତ ଖଣ ମୁସ୍କିଲ ଯେ ଭାଇ ଯିବ ବୋଲି ଯିବ କି ଭାଇ ତ ଯାଅ ନହେଲେ ତମେ ଚଲାଅ ଭାଇ ବସ କଣ ହବନି ଭାଇ ଏସି କଥା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାର ହେଇନି ପଖାଳ ପଖାଳ ହବ ପଖାଳ ତୁଣ ତରକାରୀ ଟିଫିନରେ ବାଢି ବୁଢାକି ରେଡି କରିଦଉ। କଣ କହୁନ ଏଇଭଳିଆ ତ ଟିକେ ଟିକେ କଲେ ହେଲା ଆଉ କଣ ନା ହବନି ମିଠା ପିଠା କଣ କଣ ରେସିପି ଭାଉଜଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ଖତମ টিভি টিভি দেখি দেখি পুরা ବାଇଆ ସିରିଏଲ ଆଉ ନାଇଁ ଭାଉଜ ବହୁତ ତେଲ ଗ୍ୟାସ ଖାଇକି ଭାଉଜ କଣ ଡାଇଲଗଟା ରୋଡେ ରୋଡେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।